Ari na ang kasanag sang aton barangay. Ang nanay nga may paghigugma sa tanan, mapabata man o tigulang. Magasugod na ang pagbag-o sa aton barangay. Ang aton kapitan, Kap Anilin de la Mar. Nagserbisyo sang tampad kag sinsero sa pumuluyo sa sulod sang tatloya ka termino. Wala pinilian, tanan iya ginbuligan sa tiempo sang panginanlan. Siya may kredibilidad, tanan nga proyekto may resibo. Gani sa tanan nga nag-upod kag nagsuporta sa Team de la Mar nga ginapangunahan ni Kap Anilin de la Mar, kamo amon ginapasalamatan. Ang inyo nga pag-upod kag pagsalig indi gid mabayluhan sang maski anuman nga material nga bagay. Amon gid ini nga pagadumdumon kag itatak sa amon tagipusoon kag paminsaron. Gani sa mag-aabot nga Oktubre 30, adlaw sang eleksyon, indi gid pagkalimtan. Team de la Mar. Anilin de la Mar para Barangay Kapitan. Kauban ng iya mga kagawad: Carmencita Carmen Alcazar, Edwin Butch Cordova, Edgar Ed Dormido, Mernalyn Merna Odensyal, Veronica Maning Yander, Amelita Ami Francisco, Michael Papapuypoy Siray. Hindi taman pagkalipatan ang sangguniang kabataan na ginapangunahan ni Edsel Haramilla para SK Chairman. Kagang iya mga SK members, Maliyaha Andri Maya Taytayan, Sheila Kisto, Ella Patron, Princess Ann Himoto, DL Roquero, kag Jayrod Bernal. Para sa pagbag-o kay paghigugma sang atong barangay, vote straight, vote wisely. Vote Team de la Mar.